आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहू आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। भगवान परशुराम चरण वंदना कर। निजर परिचय देल नहीं तुम्हें दुहे। आपण तो स्वयं भगवान बोलांती आउ भगवान तांकर प्रत्येक भक्त को चिन्हती। यह भावी जे आपण निजर एही दास को तो चिन्ही थिबे, मोर परिचय देवा आवश्यक भाविली नहीं। एमाने अयोध्या नरेश दशरथंक सुपुत्र राम और लक्ष्मण। आपण बहुत शुभ अवसर रे आछंती प्रभु। आसंतु आसन ग्रहण करंतु। एई मीठा मीठा कथारे तुम्हें मते बहकाई पारिबो नाही मूर्ख जनक। मु महेंद्र पर्वत रे तपस्या करुथिली कि शिवधनु भांगिबार घोर शब्द सुनागला। मु जानिबाकु चाहे आमर आराध्य देवता शिवंकर धनु भांगिबार दुस्साहस किए से कला। कहूनु कहीं कि मूर्ख कह कह कहार मृत्यु मते पर्यंत टाणी आनी छी। जल्दी कह नहले जे पर्यंत तोर राज्यर सीमा से पर्यंत पृथ्वी को मु ओलट पलट करी रखी देवी। तोर समस्त राज्य नष्ट करी देवी, नष्ट करी देवी। प्रभु शिवधनु को भांगी देबा एपरी दुस्साहस
केवल आपणकर दास ही करिपारिब। सेथिपई कौन आज्ञा देबे आपण मते कहंतु। सेवक सही जे सेवा करे, जे शत्रुता करे ताकू शत्रु भावी ताकू दंड देवा उचित। जे शिवधनु को भांगी से सहस्र बाहुबली मोर शत्रु। सावधान जनक, विश्वामित्र ओ एठी एकत्रित होइथिबा राजा माने एवं एई समस्त सभा को मु सावधान करी देउची कि जेउठी से अपराधी लुचिछि ताकू बाहर को आनी छेड़ा कर दिया जाऊ, अन्यथा मु सही शिवद्रोही को मृत्यु दंड देवी। एहा बुझिनियो जे तम मानक मध्यरु जनकर मध्य प्राण रहिबो नाही। गोटे धनु भांगी गला बोली एते क्रोधित हेबार आवश्यकता कोन? आमे तो बाल्यावस्था अनेक धनु भांगिचु, सेते बेले तो केही क्रोध करि नाहंती। राजार पुआ टिके बुझी सुझी कथा कह। समग्र विश्व रे सम्मानित महाशिव धनु को पिलांक धनु बळी बाबुचु। एटा सेई धनु जेउथिरे शंकर तीव्राईर बद्ध करिथिले। ब्राह्मण देवता आपण को धनु धनु रे फरक जना पडुथिबो। आमे तो क्षत्रिय, धनु बाण रे खेलिबा हमर नित्य कर्म। आम पाई तो सबु धनु एका भଳି। न बुझिबार गोटे सीमा अछि। लागुछि जेपरि जीवन प्रति तोर मोह नाही। मोर मोह थाउ कि न थाउ, किंतु लागुछि आपण को ए पुराना शिवधनु पाई बहुत मोह अछि, जहा भांगी जिबा फल रे आपण पिलांक भଳି बिळी बिळौचंती। रघुबर याकू हाथ लगाइले ओ या भांगी गला। एथिरे तांकर कोनोसी दोष नाही। हे एबे क्रोध त्याग करंतु मुनिवर, बहुत धमकेलेनी आपण। लागुछि जे तू तोर माता को पुत्र हीन करबा को चाहुछु। मु तो तते बालक भाबी ए पर्यंत बंचई रखिथिली। आउ मु आपण को गोटे ब्राह्मण भाबी ए पर्यंत हाथ उठेई नाही। आम कुल रे ब्राह्मण को वध करा जाय नाही, तांकर रक्षा करा जाय। सठ अशिष्ट निरंकुश बालक, तू बोध हुए मते केवल एक वेदपाठी ब्राह्मण बोली भाविछु। तू जानी नहु मु क्षत्रिय कुल नाशक बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी सही परशुराम, जे कि बहुत थर एई पृथ्वी को क्षत्रियंक ठरु विहीन करी देछि। क्षत्रिय राजांकर सकल नाश करी एई पृथ्वी थर को थर ब्राह्मण को दान करिछि। एई कुराड़ी द्वारा मु सहस्र बाहुर भुजा काटिछि। एई कुराड़ी द्वारा मु केते थर क्षत्रियंकर लहु पान करिछि। ओ आजि तुमरी लहुरे एई कुराड़ी रो शोष मेंटेबी। आपण थर को थर मते डराउछंती। एपरि लागुची जेपरि गोटे बालक फुंक मारी पर्वत उड़ेबा को चेष्टा करूची। ब्राह्मण देवता जे वीर से बेसी कथा कहंती नाही, से माने युद्ध करंती। एहा का पुरुषर लक्षण कि युद्ध करिबा परिवर्ते से निजर गुण गाई बड़ बड़ कथा कहंती। विश्वामित्र, जदि एई उद्दंड बालकर रक्षा चाहो तेबे ताकु मो आखि आगरु नै जाओ। आपण आखि बंद कर दियंतु प्रभु, मु देखा जेबी नाही। विश्वामित्र, एहा को मोर क्रोध पराक्रमर कथा कुह। निजर गुण गाथा एडे सुंदर बखाणुचंती जे अन्य कहार आवश्यकता ही नहीं। ए पर्यंत आपणकर महान गाथा को बखाणी बखाणी यदि संतुष्ट ही नांती, तेबे सुनांतु किपरि आपण कर्तव्य वीर कुमारंकर दोष देखि क्रोधित होई लक्ष लक्ष क्षत्रियंकर संहार करिथिले। पितांक ऋण किपरि सुझेइथिले, मातांक गळा एई कुराड़ी द्वारा किपरि काटी देइथिले। सुनांतु सुनांतु आपणकर महान कार्यर पुण्य गाथा। बस बहुत ही गला। एबे मते केही दोष देब नाही। ए बालक एबे निश्चय मरिबो। आश्चर्य लागुछि कि मो कुराड़ी सामने रे थाई सुद्धा से पर्यंत किपरि बंचिछि। मते भी आश्चर्य लागुछि कि मोर देवतुल्य भाई को मृत्यु दंड देबा कथा केही मो सम्मुखरे करिवो ओ मो बाणरे ए पर्यंत बंचिबो। लक्ष्मण, महामुनि, पिलांक दोषरे बड़ माने क्रोधित हुंती नहीं। शांत हो जांतु भगवान। तुमे चुप रुह कौशिक नंदन। आपण को क्रोध शोभा देउ नहीं प्रभु। जदि बालक किछि चपलता देखाए गुरु माता पिता एहार आनंद नियंती, क्रोध करंती नहीं।
भगवान आपण तो सबु जानती बालकर कथा को धरंतु नहीं आउ फेर से तो आपणकर कौन सी अपराध करी नहीं आपण को अपराधी मु मोरी हाथ रे ही धनु भांगी जदि दंड देवे तेबे मते दियंतु मते आपणकर दास भावी मो उपरे कृपा करंतु किंबा क्रोध करंतु किंबा मोर प्राण नहीं जातु जेपरि कि आपणकर ए क्रोध शांत हो जीवो मु सही उपाय करबा पई प्रस्तुत। तुमे भी किछि कम धूर्त नुहे भगवान शंकरंकर धनु भांगी एबे तुमे मते ज्ञान सिखौछ सेपटे तुमर छोट भाई तुमर सम्मति पाई मते रगई मोर बल को धीरे धीरे क्षीण करी देउछि आउ एपटे तुम मो पाखे हाथ जोड़ी बड़ा अनुनय विनय करूछ परंतु तुमर एही छल कपट आउ चलिबो नाही तुमे कोन भाबुछ निजकु निजे राम बोली कही तुमे परशुरामर सम्मुखीन होई परिबो तेबे उठाओ शस्त्र ओ मो सहित युद्ध कर मु तुमको निशस्त्र मारिबी नाही वीरोचित मृत्युर अवसर देवी आ युद्ध करिबो नाही तो भाई समेत तुमको एबे मारी देवी। प्रभु जदि रण पई आमको किया आमंत्रण दिए तेबे क्षेत्रीय धर्म अनुଯାयी आमे ता सहित अवश्य लड़िबू यद्यपि से स्वयं काल भी ही थाउ परंतु आम रघुवंशीयंकर यह मध्य धर्म जे कि आमे गाई ब्राह्मण और स्त्री उपरे कदापि हाथ उठाऊ नहीं ब्राह्मण आम पई सर्वदा पूजनीय आउ तांकर सेवा करिबा आमर परम धर्म तेबे प्रभु और सेवकंक मध्य युद्ध किपरि संभव आपणक सह आमर तुलना किपरि संभव भगवान मोर तो अति छोट नाटिए राम परंतु आपणकर परशु समेत परशुराम आपण निज राम को एपर्यंत चिन्हि पारलेनी परंतु मु तो आपणक प्रभुता को जाने आपणक पाखरे हारिले सुद्धा तामर जीत विप्र वंश की अस्प्रभुताई अभय होई ही जो तुम ही डराई। राम एही धनुष विष्णु मोर पितामह महर्षि ऋचिकंक पाखरे धरोहर रूपे रखिथिले जदि विष्णुंकर एही धनु उपरे तुमे बाण चढ़ाई पारिबो तेबे मोर संदेह दूर होई जिवो एवं मु तुमको चिन्हि पारिबी। राम परशुराम करू धनु ने टाणते चाप संदेह मिटाई टाणते चाप संदेह मिटाई। रघुनंदन आपण जानती जे दिव्य वैष्णव बाण केबेले खाली जाए नहीं परंतु प्रथमतः आपण ब्राह्मण आउ द्वितीय गुरु विश्वामित्रंकर भौणींकर आपण पुतुरा सेइथिपई अमोघ बाण मु आपणक पर छाड़ी परिबि नहीं। एबे आपण कहंतु
ମୁଁ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି? ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମନର ଗତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବତ୍ର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜ ତପ ବଳରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନାଶ କରିବି? ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ମୋର ଆବାଗମନର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କୁ ଏହି ସାରା ପୃଥିବୀ ଦାନ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ କେବେ ହେଲେ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ରାତିରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେହି ଶକ୍ତିର ପରମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି ଅମୋଘ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଲୋକର ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ସହିତ ନାଶ ହୋଇଯିବ ମୋର କୀର୍ତ୍ତି, ମୋର ଅହଙ୍କାର ଓ ଅହଙ୍କାର ଜନିତ ମୋର ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧ। ରାମ, ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼। ଜୟ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ, ତୁମର ଜୟ ହେଉ। ଜନକ, ତୁମର ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ତୁମ ଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଏହି ସଂଯୋଗ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଧୁମଧାମରେ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କର, ଏଥିରେ ହିଁ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ। ରାମ, ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବି ମୋତେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦେଉଥିବେ। ମୋର ଦୋଷାଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତୁମର ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ପୁତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଶିବଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୋର ପଣକୁ ପୂରା କରି ମୋତେ କୃତାର୍ଥ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଯାହା ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଥିଳା ନରେଶ, ଏହି ବିବାହ ତ ଧନୁବାଣର ସର୍ତ୍ତର ଅଧୀନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ତୁମେ ତୁମର କୁଳର ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ କୁଳର ଗୁରୁଜନ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଦୂତ ପଠାଇ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ସେ ବରଯାତ୍ରୀ ସାଥିରେ ଜନକପୁରୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯାହା ଆଜ୍ଞା। ପରଶୁରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପରଶୁରାମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ ଅବତାର ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ହତ୍ୟାର ବଦଳା ନେବା ପାଇଁ 21 ଥର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟବିହୀନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୃଥିବୀକୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଲେ, ତେବେ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଏବେ ମୋର ରାଜ୍ୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥାର ଇଙ୍ଗିତ ପରଶୁରାମ ରାମଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ତପବଳରୁ ସେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଲୋକ ଅର୍ଜିତ କରିସାରିଥିଲେ। ନିଜର ସିଦ୍ଧିବଳ ଯୋଗୁଁ ମନର ଗତି ଦ୍ୱାରା ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭ୍ରମଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଂଶାବତାର ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କଠାରେ ଅହଙ୍କାରର ସୀମା ନଥିଲା। ଅହଙ୍କାର ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରାଏ, କାରଣ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ମତାମତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ତାକୁ ଅନ୍ୟର କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଅହଙ୍କାରରେ ଉତ୍ତେଜନା ବି ବହୁତ ହୁଏ। ଆଉ ଏକ ଅହଙ୍କାରୀ ପୁରୁଷର ଶକ୍ତିକୁ କ୍ଷୀଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ସେଇଆ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରି ଦେଖାଇଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଅତି କ୍ରୋଧିତ କରିଦେଇଥିଲେ।
କ୍ରୋଧରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଥିବା ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ନ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀରାମ ସର୍ବସମର୍ଥ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁଶର ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଆଦେଶ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କର ଅଧୀରତା ଆଉ ବିହ୍ୱଳତାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ମନରେ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କର ଏହି ଅଧୀରତାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଏହି ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଯେପରି ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖି ବିପୁଳ ବିକଳ ବୈଦେହୀ ନିମିଷ ବିହାତ କଳପ ସମତେହି ଅସ ଯିଏ ଜାନି ଜାନକୀ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ପୁଲକେ ଲେଖି ପ୍ରୀତ ବିଶେଖି। ଆଜିର ଏହି ଯୁଗରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଆଜିର ସମାଜ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିନେବ ତେବେ ରାମାୟଣର କଥା ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ଏହି ଯୁଗରେ ଯଦି ଏଭଳି ଆମେ ସଂଯମ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରିପାରିବା ତେବେ ଆମର ସାମାଜିକ ଆଉ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲୋପ ପାଇଯିବ ଆଉ ପ୍ରେମର ବାତାବରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯିବ। ରାମାୟଣ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରେରଣା ସ୍ରୋତ। ଏହା ହିଁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ମହାନତା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। মঙ্গলকারী অমঙ্গলহারী দশরথ তনয় সে অজেয় শ্রীহরি। সীতারাম চরিত্র অতি পবিত্র মধুর সরস অতি মনোভাব। ମୁଁ ମିଥିଳାର ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କ ଦୂତ ଦେବବ୍ରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମହାରାଜା ଦଶରଥ ତଥା ପୂଜନୀୟ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଚରଣରେ ସାଦର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଶ୍ରୀମାନ ଦେବବ୍ରତ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ସେବାରେ ମିଥିଳାରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମାଚାର କୁମାର ଭରତ ଆମକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କି ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁ? ମାନ୍ୟବର ମହାରାଜ ପୂଜନୀୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉପାଧ୍ୟାୟ କୁଳ ପୁରୋହିତ ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହ ବରାତି ନେଇ ମିଥିଳାପୁରୀକୁ ଆସିବାର କୃପା କରିବେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେବ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ, ଅଯୋଧ୍ୟାପତିଙ୍କ ତରଫରୁ ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କ ସେବାରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଜନକପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବୁ ଓ ଆମ ତରଫରୁ ମିଥିଳା ନରେଶଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ମିଥିଳା ଓ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତି ଶୁଭ।
ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଦୁଇ ମହାନ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନ ହେବ। ପୂଜ୍ୟବର ମହାମୁନି, ମୁଁ ଆମର ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମହାରାଜ, ମୋତେ ଜନକପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଶୁଭ ସମାଚାର ଆମର ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଇପାରିବି। ତମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଦେବବ୍ରତ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଆମର ଦୁଇ ବାଳକଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ନେହାଶିଷ ଓ ଶୁଭାଶିଷ ଦିଅ। ପୁତ୍ର ରାମକୁ କହିବ, ତୁମ ବିନା ତୁମର ପିତା ଏପରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେପରି ସ୍ୱାତିର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଚାତକ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବାଳକ କହିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ସାରା ସଂସାର ପାଇଁ ସେମାନେ ବୀରତା ଓ ପରାକ୍ରମର ଅବତାର। ଏପରି ଯଶସ୍ୱୀ ଓ ଦିବ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପିତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛ ଦେବବ୍ରତ। ତୁମେ ଆମର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ସମାଚାର ଆଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଏହି ଉପହାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ମହାରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବା ମୋର ଜୀବନର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ପରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏହା ଆମ ଝିଅଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଏଠୁ କିଛି ନେବା ନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧ। ମହାରାଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟ ହୁଅ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ। ମହାତ୍ମା ଜନକଙ୍କର ରାଜଦୂତ ଠାରେ ହିଁ ଏଭଳି ସଂସ୍କାର ସମ୍ଭବ। ରାଜନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଥୋଚିତ। ମହାରାଜ, ଏବେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୁରୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ରାଜନ, ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି। ରାମଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପହର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 3 ଘଡ଼ି ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଘଡ଼ି ଆସୁଛି। ଗୌରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା। କୁମାର ଭରତ, ବତ୍ସ ରିପୁଦମନ, ଗୁରୁଦେବ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଆମ ତରଫରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୀ ବାମଦେବ ଜାୱାଲି, ଶ୍ରୀ କଶ୍ୟପ ଆଦି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ସବିନୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅ। ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ସାମନ୍ତଗଣ ଓ ସାରା ନଗରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଶ୍ରୀଫଳ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଶୁଣାଇ ଦିଅ। ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ରାମଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଚତୁରଙ୍ଗୀ ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଦିଆଯାଉ। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ପିତାଶ୍ରୀ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ତତ୍ପରତା ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁମାର ଭରତ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସୁମନ୍ତ, ମହାରାଣୀ କୁହନ୍ତୁ। ରାମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି। ଦାନର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସହସ୍ର ଗାଈ, ଭଣ୍ଡାର ଘରରୁ ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉ। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଣୀ। ଏହି ଅବସର ପାଇଁ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ରାଜକୋଷର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କରିବା କଥା। ଆର୍ଯ୍ୟ ସୁମନ୍ତ, ରାମଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଯାଚକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦାନ ଦିଆଯାଉ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଦୁଃଖୀ ରହିଯାଏ,
तेबे तांको कौनसी उत्सव पालन करिवार अधिकार रुहे नहीं। आमर महाराज तो सर्वदा प्रजावत्सल महाराणी। आर्य सुमंत मिथिला पहुंची सर्वप्रथमे सीतांकर मातांको आमर हार्दिक अभिनंदन जणाइब। तांको कहिबो रामंको पुत्र भली से देवती देखिबे आ सीतांको पई आदौ चिंता करिवे नहीं। सीता अयोध्या रे बधू रूपे नुहे निजर कन्या रूपे आसब। कौशल्यांकर ममतार कोଳରେ संतान भली से स्थान पाइब। जाओ सुमंत जाओ। मृत्तिके हनमे पापं जन्मजा दुष्कृतं कृतं मृत्तिके ब्रह्मदत्तादियाश्यमेनाभिवञ्चिता मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् अवध नरेश मिथिला आपण को स्वागत करुछि। मोर बड़ भाग्य जे आपणकर चरण धूली रे मिथिला पावन होई गला। मिथिलेश्वर आपणकर आज्ञा हैला आउ आमे आपणकर प्रेमर डोरी रे बांधी होई आसिलु। एते प्रतिष्ठा एते सौभाग्य प्राप्त हेबो मते एहा तो मु स्वप्न सुद्धा भावी नथिली। रघुकुल सहित संबंध हेबा द्वारा मो कुलर प्रतिष्ठा मध्य बढ़ी गला। कि भली कथा कहउछंती विदेह राज। एही संसार रे कहा सहित कहार संबंध हेबो एहार निर्णय केवल विधातार हाथ रे ही अछि। से ही शुभ समय आसिले एही कड़ी को जोड़ी दिए। से ही परमेश्वरंक इच्छा रे आज अयोध्या और मिथिला एक समतार बंधन रे जोड़ी हो जाइछंती। नहीं महर्षि समतार नुहे मु तो कन्यार पिता आपणकर दास मु मोर आपणक सह समता किपरि। आपण ठीक कहले महाराजा जनक। आमर आपणकर समता किपरि संभव। आज आपण दाता आउ मु एक जाचक गोटे भिखारी जी आपणक द्वार को आपणक कन्यार दान मागिबा पई आसीछि। देउथिबा दाता सर्वदा महान हेई थाए। शास्त्र कुहे प्रति गृह दात्र बस नेउथिबा लोक सर्वदा दातार अधीन रे थाए। सेइथि पई आपण जहा आज्ञा देबे ताहा हमर शिरोधार्य। आपण केते उदार महाराज दशरथ। आपणकर स्नेह बंधन रे आपण विदेह को बांधी देइछंती। आपणक सह देवता तुल्य वशिष्ठ वामदेव एपरी महान व्यक्तित्व मानकर स्वागतर अभिमान रे मोर मस्तक मध्य आज उच्च हो जाइछि। विदेह राज मोर विचार अनुजाई महाराज दशरथ महर्षि वशिष्ठ ओ बरजात्री रे आसीथिबा अन्यान्य अतिथि माननकु यात्रार थका मेंटाइबा पई विश्राम करंतु। प्रातः शुभ मुहूर्त रे आपण दुई समुदी गुरुजन मानक सह बसी श्री राम और सीतांक विवाह विषय कथबार्ता हेबे। एहा उचित हेबो। भाई भाई पिताश्री आछंती। भरत भाई और शत्रुघ्न मध्य आछंती। महाराज जनक तांको विश्राम गृह को नहीं पिताश्री को देखिया पई जिबा। नाही लक्ष्मण आमे वर्तमान गुरु विश्वामित्रंकर अधीनस्थ। तांको आज्ञा बिना जाई परिबा नहीं। जेतेबेले से स्वयं कहिबे तेबे जाई परिबा। धन्य तुमे राम। धन्य तुमर संयम और शिष्टाचार आदर्श। मु स्वयं तुमको महाराज दशरथ पाखक नेबा पई आसीछि। आस जिबा। रूप विलोकित करी सारी
कुमार समेत हसी उठाई सुख सिंधु धरार चालती साहसी देख मुनिरे दंडवत महेश करती बार बार पदरज शिरे नियंती दंडवत करती ताहांकु दुई भाई देखती समस्ते परम सुख पाई मृतक शरीर जिन्हे प्राण लोटे राम आज्ञा राम केबे अयोध्या तुमर मन पड़ुला आज्ञा छोट भाई आउ माँ माने तो निश्चय मन पड़ुथिबे पिताश्री समस्ते मन पड़ुथिले परंतु जो कार्यभार देई आपण आमको पठाइथिले सेते तेळे मात्र त्रुटि न रहू सेप्रति सजग रहिबा पई सर्वदा एपरी मने हेउथिला जेपरी आपण आम सांगरे अछंती आउ आमको मार्गदर्शन कराउछंती एते कम बयस रे तमे जो आदर्श जो सत्कर्म संचित करिछ ताहा मु वृद्धावस्था पर्यंत करि पारि नथिली ये आपण कोन कहउछंती पिताश्री मोर प्रेरणा स्रोत तो आपण आपणकर पदानुसरण करी किछि करिवार क्षमता मु पाइछि आपण तो देवलोक जाय जाई आपणकर कीर्ति पताका स्थापित करिसंती मु जहा सबु करिछि गोटिए राजा निज कीर्तिर आकांक्षा निजर प्रभाव निज सत्तार प्रभाव जमाया पई सबु करिछि किंतु तमे जहा सबु करिछ पितांको आज्ञा गुरुजनंको सेवा प्रजापालन विश्व मुनिजन और तपस्वींकर सुरक्षा पाई करिछ एहा ही तमर महानता तुम भली आदर्श पुत्र को पाई ना केवल तुमर माता पिता समस्त रघुवंशीयंकर मस्तक गर्भरे उच्च हो जाइछि निजर प्रशंसा शुणी संकुचित मन करुच राम प्रत्येक पिता स्नेह बसरे निज पुत्र ही बड़े करती आपण सेया करुछंती अन्यथा मु तो केवल सेया करिछि जहा आपणक निर्देश थिला प्रत्येक पुत्रर धर्म जे जदि पिता मुह खोली न भी कहती तथापि पितांक मनरे जदि किछि इच्छा थाए तेबे प्राण देई ताकू पूर्ण करबा उचित एई कर्तव्य बोधर प्रेरणारू ही मु समस्त कार्य करिछि
सारा आर्यवर्तर सुरवीर पूरा बाहुबलर शक्ति लगाई जो शिवधनु को हल्ई पारि नथिले ताहार भंजन रे कहार प्रेरणा थिला राम? जाओ विश्राम कर। जे पर्यंत आमे प्रशंसा करुथिबु तमे निजको संकुचित बोध करुथिबो। जाओ वत्स। भरत भाई पुष्प वाटिकारु फेरिला परे जेउ दशा मु राम भाईंकर देखिली। कौन देखिल? राति जाक जन्न को देखी जोरे जोरे निश्वास नउथिली। अच्छा हाँ, जेते बेले भाई को एपरी विचलित अवस्था रे देखी पचारिली तेबे कहले, लक्ष्मण जेपरी किए मोर मनर शांत सरोवर रे कंकर पके देछि, जेउथिरे प्रेमर लहड़ी खेली उठुची, आउ प्रत्येक लहड़ी रे सीतांक छवि चांद को देखुची तो सीता रामू भाई, राम भाई मु भरत को कहूली भाउजंकर प्रथम दर्शन केमती हला? भाई गुरु आश्रम रे प्रेमर कथा तो पढ़ा जाए नहीं, तेबे आपण ए प्रेमर शिक्षा काठरू पाइले? सेई प्रकृति शत्रुघ्न जे माँ को बालक सह, भाई को भाई सह, और सागर लहरी को चंद्रमा सह प्रेम करबा शिखैछि। संसार रे पिता पुत्र बा भाईर संपर्क जेपरी मनुष्य तैयारी करे नहीं ताहा आगरू ही निर्धारित होइथाए, सेहीपरि जीवन रे किए तुमर पत्नी हेब आउ केबे केउठी ता सह देखा हेब यह मध्य विधाता आगरू ही निश्चित करी रखंती। सेथिपई मनुष्य जेतेबेले एही परिस्थिति रे पड़िबो तेबे ताकु संपूर्ण विश्वास और संपूर्ण प्रेम ताकु समर्पण करदेव, जहा द्वारा यह परे जीवन रे अन्य कौनसी आड़े आउ तार ध्यान जीव नहीं। पूज्य महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, महाराज दशरथ, एही सभारे मु आपण माननकु स्वागत करुछि। एबे आमर कुलगुरु मान्यवर सतानंद एही सभारे उपस्थित गुरुजनक सम्मुखरे विवाहर प्रस्ताव रखिबे। महाराज जनकंक प्रतिज्ञा अनुसारे शिवधनु भंग हेबा मात्रे ही राजकुमारी सीतांक विवाह श्री रामचंद्रंक सह होइगला बोली मानिबाकू हेबो। एहा द्वारा आर्यवर्तर दुई महान कुलर संबंध जोड़ी ही गला। तथापि धर्म आउ लोकाचारर नीति अनुजाई महाराज जनक एबे समस्तंक उपस्थिति रे निजर पुत्री सीतार विधिपूर्वक और धर्मपूर्वक कन्यादान करने को चाहती। एथिपाई महाराज जनक आपणकर आज्ञा चाहती। एही कथा आपणक पुत्र श्रीराम भी कहते जे आपणक आज्ञा मिलिले जाई से सीतांक पाणी ग्रहण करिवे। मंगलकारी दशरथ तनय से अजेय श्रीहरि। सीताराम
পবিত্র মধুর সরস অতি মনোভাব